2 Corinthiens chapitre 6, During the first service, I went through the book of First Samuel, chapter 10, à partir du verset 1er, il Chronicles. dit ceci. Verse 1, it said this. Puisque nous travaillons avec Dieu, As we work with God, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. we exhort you not to receive the grace of God in vain. Car il dit, For he says, au temps favorable, at the appointed time, je t'ai exaucé. I fulfilled your prayer Au point. jour du salut, To the day of je salvation, t'ai secouru. I saved you. Il dit, voici maintenant le temps He favorable. said, behold, here is Voici the right maintenant time. le jour du salut. Here is the time of salvation. Il a commencé par un temps favorable, He started saying a par favorable un jour time. de salut. He started saying Et a il précise salvation qu'en day. vérité, And he precise saying ce temps n'est that pas lointain, this time is not far, mais c'est aujourd'hui. but this time is Sur today. la base de cette parole, Relying on this word, j'annonce sur ta vie I declare over your life l'actualisation de la bénédiction sur ta vie. the actualization of the C'est-à-dire, blessing of God upon your life. les This grâces means ne vont that pas être différées. the grace of God will Ça ne not va be plus deferred. rester un jour, It won't be one mais ça time, va devenir maintenant. but this is going to be right Quand on dit now. maintenant, When we say right now, c'est que c'est aujourd'hui. it means that it's C'est today. que nous sommes dans la saison. This means that we are Que in the cette season. semaine May this Soit la saison de l'actualisation de la grâce de become Dieu dans ta the vie. updates Que of cette blessing of God semaine, in your life. Tu May this expérimentes week le secours divin. experience the Que divine cette salvation. semaine, May this tu week expérimentes le miracle de Dieu. experience the Que miracle cette of God. semaine, May this tu week expérimentes la faveur de Dieu. you experience Je the ne sais favor pas of ce que God. tu attends. I don't know what you expect. Mais je te dis que c'est maintenant. Quand Samuel a oint Saül, When Samuel anointed Saul, il lui a dit, he told him, aujourd'hui, today, après que tu m'aies rencontré, after you have encountered voici ce me, qui va t'arriver. this is what's Je going to vais te happen dire, to you. I want to Ce tell qui you. est dans ta vie là, c'est pas pour longtemps, c'est What pour is maintenant. in you now? La délivrance c'est maintenant. Deliverance now. L'exaucement c'est maintenant. Fulfillment is for La right now. faveur c'est maintenant. Favor is right Le now. miraculeux c'est maintenant. The miracles La are right situation now. décantée c'est maintenant. The solution for your situation is right now. Le travail c'est maintenant. The job is right now. L'enfantement c'est maintenant. Give you purpose right Le now. voyage c'est maintenant. Traveling is Le right visa now. accordé c'est maintenant. Visa which is going to be L'intimité granted to you avec is Dieu right c'est now. maintenant. Intimacy with God is Le right now. déblocage naturel c'est maintenant. Divine Il solution dit, is right voici now. maintenant. He said, behold, right now. Il y a un temps There is a time où on annonce pour des temps futurs. where we proclaim for future Mais il y time. a un autre temps But there is another one où il dit voici where he says, right maintenant. now. Que cette semaine May this week soit la bénédiction du maintenant. be for you the blessing La of right provision now. du pain maintenant. The provision of right now. Le ciel ouvert maintenant. Open heaven right now. Le Amen. my zone maintenant. Mason right now. Les visas maintenant. Jesus right now. Des revirements de situation maintenant. Solution to your situation Des right now. exaucements inattendus maintenant. Unexpected fulfillment right now. En dépit des circonstances. Despite the Des circumstances. choses qui étaient bloquées. Things that were not working Qu'elles soient properly. débloquées Let maintenant. them be solved right now. Il dit au temps He favorable, said at the right time, the Je t'ai appointed exaucé. time, I fulfilled you. au jour du salut, The day of je salvation, t'ai secouru. I saved you. Mais ça, on ne sait pas c'est quand. We don't know when it happened. C'est-à-dire, il y a un temps favorable. It means that there is a Nous, on sait favorable pas c'est quand. time. We don't know what's Le that time. jour du salut, on ne sait We pas c'est don't know quand. what's the day of Et puis, salvation. il continue en disant, We keep on saying this. voici maintenant le temps Behold favorable. the appointed time which is favorable. Voici maintenant le jour du salut. This is the day of Que salvation. cette semaine May this week soit ta semaine favorable. be for you the favorable Que cette week. semaine May this week soit ta semaine de salut. be for you this week Soit ta of semaine de salvation. restauration. The week of Soit ta semaine de restoration. transformation. Of Soit ta transformation. semaine de délivrance. May it be the week Soit of soit ta deliverance. semaine du maïso. May it be the week Soit of ta mercy. semaine May it de la be the provision week surabondante de of l'éternel. divine provision. Que supernatural cette provision. semaine May this week Soit ta semaine du maintenant, be the week of right now du mind zone. of the Mason. Dans ta famille, on s'écrit gloire. In your family, people On will shout célèbre glory. des cris de May joie. they celebrate Parce que shout of Dieu est glory. intervenu. For God has Qu'il en moved. soit ainsi May it be so. dans le nom de In Jésus. Jesus' name. Amen.